or in total bioremediation, then it has different types of remediation. That first is known as the phytodegradation. Phytodegradation means either phytodegradation, or you can say it like biodegradation also. That means it synthesizes a compound, maybe mostly protein, that either plant or microbe synthesizes a protein, and that protein is able to degrade the toxic compound. Like, for example, I'm saying mercury. So, mercury is converted to methyl mercury. So, as it is methyl mercury, so it will be taken up by the plant or taken up by the microbes, and some amount of mercury will be removed from the soil. And it is by the help of methyl mercury dehydrogenase, that is the enzyme synthesized by the plant or the microbe. And in the plant, algae are mostly they use to synthesize this. Then sometimes also rice synthesizes this type of enzymes, and these are from the lower group of plants and higher group of plants. And some pteridophytes, they also synthesize horns, they also synthesize this type of compound. And in microbes, that those are means in the rhizosphere. Rhizosphere means around the root region of the plant, any plant, whether it is a monocot or a dicot, that that will be around the root. And with the help of the root, they will not only able to synthesize the enzyme by themselves, but with the able and they are able with the help of the root to synthesize the enzyme for the degradation of the compound. And mostly sometimes bacillus, that you must be knowing that bacillus has the capacity, bacillus thuringiensis. So there are some strains of bacillus, bacillus pumilus, bacillus uh, lyco patiens, and bacillus subtilis. So all these strains, they are soil organisms, soil microorganisms, and they are synthesizing the materials as and when required to degrade the plant. This is the phytodegradation. Then comes your phytoextraction. In this phytoextraction, what happens, that it is accumulated, it has been taken by the plant, and it is accumulated at the root tip, at the shoot apex, at the branches, at the internodes, any part of the plant, depending on the plant, whether it is a herb or a shrub or a tree. And this extraction part is mostly done by the plants, phytoextraction. Because how the microbes, if the microbes will take, then they will immediately either degrade it, or they will convert it to some other compound and they will leave it to the soil. But plants has the capacity to keep it in hold, and they can transport it to any part of the plant. And then with the help of that metal, they can synthesize some other enzymes which bacteria or fungus won't have, because they are not there are bacteria are totally prokaryotes, fungus are eukaryotes, but their system, means metabolizing system, is not so strong like the plants. So that's why they can able to take up. But like your aspergillus is used for the removal of some soil contaminants, bacillus as a bacteria is used for removal of some soil contaminants, but they will not able to take all the things like the plants. So phytoextraction is taking the material from the soil, maybe any chlorinated compound, organochlorinated compound, which are pesticides, organophosphorus compounds, which are also pesticides, or any other heavy metals. These are the most degradable contaminants. And now you can ask one more thing, what about the polyethylene? But as it is not, till today we are searching for the alternative, that how it should be degraded, because the that is the maximum polluting material present in the globe, not only in India, or not only in Asian countries, or not only European countries, everywhere.
Even sea is getting polluted with this type of polyethylenes. But if microbes are degrading it, then microbes they able to degrade it partly because they have to synthesize polyhydroxybutyrate, some different types of compound. Maybe that compound is synthesized from acetyl coenzyme A, but it should have the special type of enzyme apparatus by which it could able to synthesize. But besides polyethylene, other petroleum products, other pesticides, other fertilizers, or other heavy metals or industrial effluents with heavy metals, they are absorbed by the plant and also absorbed by the microbe, but accumulated by the plant. Heavy metal or radionucleotides or harvestable at the harvestable parts of the plant. And when you have to harvest, and mostly at that point of time, we never use the fruit plants, we use general plants like there is a mustard. ଦେଖିଛ ତମେ ଗୋଟେ ସୋରିଷ କେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛ? ଗୋଟେ ସୋରିଷ ପିତା ଲାଗେ, କେ ଜାଣିଛ? ହ୍ୟାଲୋ। Yes, ma'am. ହଁ ଜାଣିଥିବ, ପିତା ଲାଗେ ମାନେ ସୋରିଷରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେଟାବୋଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବ୍ରାସିନୋଷ୍ଟିରଏଡ୍ ହେଲା। ବ୍ରାସିନୋଷ୍ଟିରଏଡ୍ଟା ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ସବୁ ସୋରିଷରେ ନୁହଁ। କିଛି ୱାଇଲ୍ଡ ସୋରିଷର କିଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଭେରାଇଟି ଅଛନ୍ତି, ତା ମଞ୍ଜି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ସୋରିଷ ଆମେ ଖାଉଛେ ତାଠୁ ଟିକେ ସାଇଜ ବଡ଼, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆଡଲ୍ଟରେସନରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ସୋରିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବଡ଼ ସୋରିଷ ବି ଥାଏ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଫଳେ ଆଉ ବହୁତ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ୱାଇଲ୍ଡ ଭେରାଇଟି ସେଇଟା ସୋରିଷର। ତ ସେଇ ସୋରିଷ ଗଛକୁ ତମେ ଯଦି ନେଇକି ଲଗେଇବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଭି ମେଟାଲ କଣ୍ଟାମିନେସନ, ଇଭିନ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଆବଜର୍ବ ରେଡିଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ, ସେଇ ସୋରିଷ ଗଛ ଆଉ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ସୋରିଷ ଏମିତି ପକେଇଦେଲେ ଗଛ ହେଇଯାଏ। ତମେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଥିବ, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚୋରେଇକି ଆଣିଲେ ସେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଉପରୁ, ସେ ଜରା ସବର ରଖିଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାପତି ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀରୁ, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବିଦ୍ୟାପତି ସୋରିଷ ବୁଣି ବୁଣି ଯାଇଥିଲେ ବାଟରେ, ବାଟ ଯାକ ଏଇଥିପାଇଁ ସୋରିଷ ବୁଣି ବୁଣି ଯାଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ନହେଲେ ବି ସୋରିଷ ଉଠିଯିବ ଗଛ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିଏ ଯିବ ଆଣିବାକୁ, ମାନେ ଇଏ ସୋରିଷ ବୁଣି ବୁଣି ଯାଇଥିଲେ କାରଣ ସେଠି କାହାକୁ ଛଡା ହଉନଥିଲା, ତେଣୁ ସୋରିଷକୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ଗଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ବାଟ ହେଲା। ଦେର୍ ଇଜ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରି ପଛରେ ଏଥିକ୍ସ ବି ଅଛି, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଭାବନି ଯେ ଏଇ ଖାଲି ଷ୍ଟୋରି ବୋଲି, ସେ ଲେଖା ହେଇକି ଆଜି ଯାଏଁ ରହିଛି କାହିଁକି ତାହେଲେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଏତେ ଏପିସୋଡ ହଉଛି କାହିଁକି, କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଏପିସୋଡ କରୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ବ୍ରାସିକା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମଷ୍ଟାର୍ଡ, ବ୍ରାସିକା ଅଲରେସିଆ, ବ୍ରାସିକା ନାପସ୍, ଦେର୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରାଇଟିଜ ଅଫ୍ ବ୍ରାସିକା। ବ୍ରାସିକା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସନଫ୍ଲାୱାର, ସନଫ୍ଲାୱାରରେ ବି କିଛି ଭ୍ୟାରାଇଟି ଅଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖିଥିବ ଆମ ଗାର୍ଡେନରେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ତାର ମଞ୍ଜି ଯାଏନି, ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉଛି ତାର ମଞ୍ଜି ଯାଏନି ଅଏଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏଇ କାମରେ ସବୁ ଲାଗନ୍ତି। ହେଭି ମେଟାଲ ଫାଇଟୋ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ heavy metal or phyto extraction of radionucleotides, phyto extraction of organophosphates or organochlorines as the compound. This is the second process, phytodegradation, then phyto extraction. Then next comes rhizofiltration. Rhizofiltration is done by phyto extraction, is phytodegradation by plants and microbes, phyto extraction by mostly by plants. Rhizofiltration is in plants and also in microbes. How it is in microbes? What happens that rhizofiltration means it is it name suggests that as it is filtered by the root area, root hair, or rhizosphere. Rhizosphere means up to what extent the root has been spread. So sunflower also used in this, mustard is used in this, and your Iconia crassipes is used in this. So these are the plants, and in this rhizofiltration, some nitrogen fixing bacteria, nitrobacter, nitrosomonas, they have been used because it is not only limited to leguminous plant. Now you can ask that if it is a leguminous plant, then also it will happen. It can sometimes also, that means nitrogen fixing bacteria have a ability to come in contact with the leguminous plant, because they have both root, leguminous plant root
and nitrogen fixing bacteria, they both combinedly fix the atmospheric nitrogen. So that does not mean that if any legume can be grow and there will be no nitrogen fixing bacteria, that it will not fix the nitrogen. It will fix, but the amount will be low. Likewise, if the bacteria, suppose Nitrosomonas, it is not getting any leguminous plant, so it will also fix the nitrogen, but amount will be low. So sometimes in the rhizofiltration process, this nitrogen fixing bacteria has been used. What they used to do, because their capacity is to form nodules. Nodules ମାନେ ଯୋଉ ରୁଟରେ ସେମାନେ ଲାଗିଯିବେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବେ ନୋଡ୍ୟୁଲ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାଇଜୋ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେଇଠି ଯାହା ବି ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୱିଲ୍ ବି ଦ toxic compounds, that will be filtered by the plants and it will be deposited in that nodular region along with the microbes. So this is a combined act of or a symbiotic act of plants and microbes both in rhizofiltration. Sometimes plant also do alone if it is a very big plant. Sometimes microbe also do alone, and but most of the times they do it united. So united we stand. So that's why the rhizofiltration part is done by the nitrogen fixing bacteria, Nitrosomonas and Nitrobacter, and any plants that sunflower is not a legume plant, mustard is not a legume plant, hyacinth, it is obviously it is a water body plant or it is a hydrophyte. So it cannot form nodules, but it has the capacity to directly filter the toxic material or any heavy metals from the water or soil, and then it will leave the water. But these plants, sunflower and mustard, they do it regularly. They accumulated at roots, and there it has been seen that some nitrogen fixing bacteria, non-nitrogen fixing bacteria are also there, but nitrogen fixing bacteria are also there. So that's why they are able to filter it. And the bacteria, sometimes some metals, heavy metals, chromium 6 and chromium 3, it has been absorbed by the bacteria and also sometimes by these plants. Plants means there is a grass known as vetiver grass. Vetiver grass is a very tall bushy grass. That grass has the capacity. It is a plant of rice family, Poaceae. So that roots has the capacity, because all the monocots or rice family plants have adventitious roots. Adventitious ମାନେ ଗୋଟାଏ ଗଛ ମୂଳରୁ ପୁଳାଟେ ରୁଟ୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଡାଇକଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରୁଟ୍ ହେଇଥିବ, ଟ୍ୟାପ୍ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ, ସେଥିରୁ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିକି ମାଡ଼ିଥିବ. So obviously dicot root system has more stronger and more powerful than the monocot roots. So that's why that Xanthomonas, there is an organism, Xanthomonas maltophyta, Xanthomonas maltophylla, it absorbs chromium, and with these plants, sunflower or mustard plants, they also absorb chromium. But Xanthomonas maltophylla is not a means nodule forming bacteria. That it just remains at the root region of the plant, because it is rhizofiltration. It forms a cyst or a nodule, and in that there is accumulation of metals. If you take that nodule or cyst or root of the plant, you will find that there is accumulation of chromium. And then comes our phytostabilization. What is phytostabilization? That means, suppose some amount of in phytostabilization, it is mostly done by the plants, but microbes help it. How they help it? Means any metal that they have been absorbed by the plant with the help of the microbes, means microbes are the source, that they are helping in the absorption of the metal or toxicant from the soil, because they won't have the capacity to hold it.
ସେମାନେ ଧରିକି ରଖିପାରିବେନି କାହିଁକିନା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ so they transfer it to the plant and with the help of that toxicant or the heavy metal or any radionucleotide item they are able to put it into the conducting system xylem or phloem and along with that these microbe also enters to the plant system and it remains as a endosymbiotic system of the plant ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ ଫାଇଟୋ ଭୋଲାଟାଇଲାଇଜେସନ ସରି ଫାଇଟୋଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ ଫାଇଟୋଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସପୋଜ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ସଏଲରେ ଅଛି ଫଙ୍ଗସ୍ କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବେଳେ ବେଳେ ଇ କୋଲାଇ ବି ଦେଖା ହେଇଛି ସିଏ ଗୋଟେ ମେଟାଲକୁ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ରିଚ୍ ଏରିଆ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନୋ ଫସ୍ଫରସ୍ ରିଚ୍ ଏରିଆ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ କ୍ଲୋରିନ୍ ରିଚ୍ ଏରିଆ ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଆଉ ଆମର ଇଏ ବି ଅଛି ମାଇକ୍ରୋବ ବି ଅଛି କାରଣ ଯୋଉଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିବ ସେଠି ମାଇକ୍ରୋବ ବି ଥିବ ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋବ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ମେଟାଲ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ ବହୁତ ତେଣୁ ମାଇକ୍ରୋବ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିବ ଆବଜର୍ଭ କରିକି ରୁଟ୍ ଏରିଆକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପପୁଲେସନ ଅଧିକା ରୁଟ୍ ଏରିଆକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ରୁଟ୍ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତା କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ସେଇ ଯୋଉ ଟକ୍ସିକାଣ୍ଟଟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ନବ ନେଲେ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମାଇକ୍ରୋବ ବି ଯିବ ମାନେ ରୁଟ୍ ଭିତରକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟକ୍ସିକ ମାଟେରିଆଲ ଯାଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ରୁଟ୍ର କଣ୍ଡକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ମାଇକ୍ରୋବ କାହିଁକି ନ ନେଇପାରିବେ ସେ ଦିଟା ଯାକ ଯାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେମ୍କୁ ମାନେ ଆଭବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଥିଲେ ଆଭବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଭବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଷ୍ଟେମ୍ ଭିତରେ ରହିବେ ଏଣ୍ଡୋସିମ୍ବାଟିକ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ହିସାବରେ ଏଣ୍ଡୋଫାଇଟିକ ଫଙ୍ଗସ୍ ଏଣ୍ଡୋଫାଇଟିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ସେଇ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ସାଇଡରେ ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ମେଟାଲକୁ ଧରିକି ଷ୍ଟେବଲ ହେଇଯିବେ ମାନେ ସେମାନେ ସେଠି ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ପାଥୋଜେନିକ ଟୁ ଦ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଟାଲ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ମେଟାଲକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋବ ଏକୁଟିଆ ମେଟାଲକୁ ରଖିପାରିବନି ସେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଅଛି ଜାଇଲେମ୍ ସେଲ୍ କି ଫ୍ଲୋଏମ୍ ସେଲ୍ ଜାଇଲେମ୍ ଫାଇବର୍ସ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଫାଇବର୍ସ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ହେଇଛି ତାରି ହେଲ୍ପରେ ଯେତିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି କି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି ଗଛର କାମ ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ତଳୁ ଉପରୁ ପତ୍ର ଯାହା ସିନ୍ଥେସାଇଜ କରିବ ତାକୁ ତଳକୁ ପଠେଇବ କାହିଁକିନା ରୁଟ୍କୁ ଦରକାର ରୁଟ୍ ଯାହା ଆବଜର୍ଭ କଲା ମିନେରାଲ୍ସ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ହେଲା ମାକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ହେଲା ଭାଇଟାମିନ୍ସ ହେଲା ଭାଇଟାମିନ୍ସ ଆସିବ କୋଉଠୁ ମାଇକ୍ରୋବ ତିଆରି କରୁଛି ଭାଇଟାମିନ୍ସ ହେଲା ଯାହା ବି ସଏଲରୁ ଆବଜର୍ଭ କଲା ତାକୁ ସବୁ ଉପରକୁ ପଠେଇବ ହେଲା ପାଣି ସହିତ ସବୁ ପଠେଇବ ସେଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଗଲା ଆଉ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଏ ମାଇକ୍ରୋବ ନେଲା ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଟକ୍ସିକ ମାଟେରିଆଲ ଆବଜର୍ଭ କଲା କରିକି ରଖିଲା ସିଏ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ବଢିଲା ଆଉ ବଢିଲା ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ଡିଫେନ୍ସିଭ ମେଟାବୋଲାଇଟ ଦବ ତମକୁ ମୁଁ କହିଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେଟାବୋଲାଇଟ ତିନିଟା ବ୍ରୋଡ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଗୋଟେ ହେଲା ଟର୍ପିନ ଗୋଟେ ହେଲା ଫିନୋଲିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କଣ୍ଟେନିଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେଟାବୋଲାଇଟ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଲକାଲଏଡ୍ କହୁଛେ କି ଗ୍ଲୁକୋସିନୋଲେଟ୍ କହୁଛେ ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସିଏ ଦବ ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦବ ଡିଫେନ୍ସିଭ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ସିଏ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି ନିଜର ଡିଫେନ୍ସିଭ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବି ହବ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଇଟୋ ଭୋଲାଟାଇଲାଇଜେସନ ସରି ଫାଇଟୋଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ଫାଇଟୋଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ବୁଝିହେଲା ହ୍ୟାଲୋ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ବୁଝିହେଲା जो फाइटो बायोडिग्रेडेशन जो अपन कहले से दीटा तो एक ही टर्म ना ନାଇଁ ଫାଇଟୋ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଆଉ ଫାଇଟୋ हाँ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ दीटा तो ଏକା एक ନୁହଁ ही टर्म माने माने दीजन का काम ନା ही ନା तो ନା एक टाइप्स ना जो माने मेटल କାମ କେମିତି ଏକା ଟାଇପର ହେଲା ଫାଇଟୋ ଡିଗ୍ରେଡେସନରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଆଉ ଡିଗ୍ରେଡ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ଡିଗ୍ରେଡ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମର୍କୁରୀ ଇଜ ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ମିଥାଇଲ ମର୍କୁରୀ ହେଲା ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ ଦ୍ୱାରା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫାଇଟୋ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନରେ ସେଇ ମାଟେରିଆଲଟା ଗଲା ଯାଇକି ଉପରେ ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡିଗ୍ରେଡ ହେଇପାରୁନି ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ अच्छा हाँ हाँ
कंडक्टिंग सिस्टम रे गला अच्छा कंडक्टिंग सिस्टम प्लांट जेतेबेले नौची सेतेबेले से आ कोन डिसाइड करि पारुची कि जे तळु जेतेबेले नौची उपरकू तळु तो जाउची ना उपरु किछि आसुनी तळुकू पत्र कोन आग तळु उपरकू गले तो तयारी हबो जिंस ना तम कहबो ମାନେ फोटोसिंथेसिस रे ଫାର୍ଷ୍ଟ कार्बन କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଟା ରୁଟ ରୁ ହିଁ ଲିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ସେପଟୁ ବି ଆସୁଛି ଫ୍ଲୋଏମ ର ଲୋଡିଂ ଅନଲୋଡିଂ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ନା ହେଲା ଫ୍ଲୋଏମ ଉପରୁ ତଳକୁ ବି ନିଏ ତଳୁ ଉପରକୁ ବି ଆଣେ ତଳେ ଯୋଉ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଯୋଉ ଦରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ ସେ ତିଆରି କରିପାରିବନି ଫଟୋସିନ୍ଥେସାଇଜ କରିପାରିବନି କେମିତି କରିବ ଲାଇଟ ନାହିଁ ପରା ତା ପାଖରେ ତେଣୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ତାକୁ କିଏ ଦବ ଆଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ରୁ ହିଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେଟାବୋଲାଇଟ ତିଆରି ହଉଛି ହେଲା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ନହେଲେ ତମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେଟାବୋଲାଇଟ ତିଆରି ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ फाइटो डिग्रेडेशन और फाइटो एक्सट्रैक्शन दीटा जाक समान फाइटो एक्सट्रैक्शन फाइटो डिग्रेडेशन रे प्लांट नेला किछु गोटे तयारी कला ता संगे बैक्टीरिया भी नेला दी जण जाक एंजाइम तयारी कले कोटा बेसी कला कोटा कम कला किंतु दी जण जाक से जिंस को मिसिक डिग्रेड कले फाइटो एक्सट्रैक्शन रे केवल प्लांट करि परिबो बैक्टीरिया करि परिबनी कने बैक्टीरिया जदी अक्युमुलेट करिक रखिबो बैक्टीरिया सेल ब्रस्ट हे जिवो बुझेला ना बुझेलानी ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି बुझेला हाँ तापरे राइजो फिल्ट्रेशन हैला रूट को लिमिटेड केवल रूट रे ही रहिबो तापरे फाइटो स्टेबलाइजेशन माने माने स्टेबल हे जिवो केमिति स्टेबल हबो एकुटिया से हेई परिबनी प्लांट एकुटिया केबे हेले ताकू स्टेबिलिटी माने स्टेबल करई परिबनी तेनु प्लांट को काहर गोटे हेल्प दरकार प्लांट को माइक्रोब छडा आ के हेल्प करि परिबनी किंतु माइक्रोब जदि ताकू नेला ताहले माइक्रोब को भी गोटे स्टेबल हबा दरकार माइक्रोब रहिबो कोठी सॉइल रे रहिले बहुत कंपटीशन सॉइल बैक्टीरिया तांको बैक्टीरिया की फंगस से माने निज निज भीतर कंपीट करके बहुत माने जणे जणु को सेटू ठेलिबा को चेष्टा करिवो हला तेणु सेति पई निज निज भीतर ठेला ठेली हेकी से माने एमपी रहिबे किंतु से जताले भीतर को पसी गला आ प्लांट भीतर एटा तमे ना सुनिथिबो एंडोफाइटिक फंगस टर्मटा सुनिचो ए टर्म सुनिचो केबे एंडोफाइटिक फंगस एंडोफाइटिक बैक्टीरिया सुनिचो ए टर्म सुनिचो ना सुनिनो ନା ମ୍ୟାମ୍ सुननो अच्छा ନା हाँ एंडोफाइटिक यार माने बुझे के एंडो माने भीतर रहउची फाइटिक माने प्लांट प्लांट भितरे एंडोफाइटिक फंगस एंडोफाइटिक बैक्टीरिया से माने प्लांट भितरे परमानेंटली रहउचंती काहे की रहउचंती ता माने ताको दि जणक भितरे किछु गोटे रिलेशनशिप थिबो अच्छा आउ से माने सिम्बायोटिक रिलेशन थिबो सेमानकर हां नहले रही परिबनी आइदर सिम्बायोटिक रिलेशन हो नहले कमेंसालिज्म हो दीटार कोटा both गोटे are हेले थी positive or zero yeah हां तेनु सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हेले ये जेतेबेले नेई की गला टॉक्सिक मटेरियल भितर को नेई की गला आ गोटे जगह स्टेबल हेकी रहिला सेई टॉक्सिक मटेरियल को यूटिलाइज करकी सी ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ताकू नेईची फंगस हो कि बैक्टीरिया हो से कोन गोटे तयारी करिवो माने गोटे भलो जिंस तयारी करिवो किंतु खाली तो मटेरियल हेले तयारी हे जिवनी ताको आउ किछि मैक्रो न्यूट्रिएंट दरकार माइक्रो न्यूट्रिएंट दरकार से पाइबो कोठू से गछर जो आसुची उपरु तळु को जाउची माने माटी रे जहा अछि से ऊपर को जाउची माइक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाटर इनऑर्गेनिक कंटेंट ऑर्गेनिक कंटेंट vitamins synthesized by the microbes growth regulators synthesized by the microbes सबु ऊपर तळु को माने तळु ऊपर को जाउची बाकी प्लांट तार निजे जहा सिंथेसाइज करबा कथा कहउची किंतु ऊपर गोटे जिंस तयारी होउची जोटा कि तळे तयारी हे परिबनी दैट इज द कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड माने सैकेराइड कॉम्बिनेशंस ग्लूकोज रो का संगे कॉम्बिनेशन हेलानी ग्लाइकोप्रोटीन हला ग्लाइकोलिपिड हला ग्लाइकोफॉस्फेट हला तो कंबाइन हेकी स्टोरेज जिंस हला से सब तळु को आसीबो तळु को जेताले आसीबो जेहेतु ये स्टेम भितरे पैसेज रे रहिची जो पटे तळ ऊपर तळ होउची से सेइठू अब्जॉर्ब करिवो सबु न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करिकी प्लांट पई गोटे कोन गोटे तयारी करिवो डिफेंसिव बायोमोलिक्यूल
डिफेन्सिव बायोमोलिक्यूल एथिपाई से तैयारी करिवो कहिना सेटा प्रोटीन प्लांट रो बहुत अछि ताकू दरकार नै डिफेन्सिव मोलिक्यूल भी तार प्लांट रो भी बहुत अछि किंतु अधिक हेले भी किछ असुविधा नै किंतु तार भी तो जो फंगस रहउची ताकू प्लांट एते जिंस दउची किंतु सी आ ताकू फेर प्रोटेक्ट केमति करिवो तेणु सी निजु निजे प्रोटेक्ट करिवो तेणु सी देखिला जे मते जदि एते जिंस मिलुची व्हाई शुड नॉट आई प्रिपेयर ए प्रोटेक्टिव मेटाबोलाइट तेणु सी तार गोटे सेकेंडरी मेटाबोलाइट तैयारी करे व्हाटएवर मे बी इट इज टर्पिन हेतिवो फिनोलिक्स हेतिवो अल्कलॉइड्स हेतिवो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हेतिवो कि ग्लूकोसिनोलेट्स हेतिवो कि एनी अदर डेरिवेटिव्स हेतिवो ए तीनटा कैटेगरी रो डेरिवेटिव हेतिवो सेकेंडरी मेटाबोलाइट रो डेरिवेटिव हेतिवो गोटे डिफेन्सिव बायोमोलिक्यूल तैयारी करके निजे भी प्रोटेक्ट हबो प्लांट को भी प्रोटेक्ट करिवो हला बुझियला फाइटोस्टेबिलाइजेशन हाँ मैम हला तापरे नेक्स्ट हला फाइटोभोलाटाइलाइजेशन माने माने भोलाटाइल माने सी किछि गोटे एमती फॉर्म को आसुदिबो जोटे कि गैसियस फॉर्म को आसी बाहर को एग्जिट कर जिवो दैट इज फाइटो माने प्लांट भोलाटाइल कंडीशन को आनी की गोटे मटेरियल को तापरे सी राइस रे हुए हां सेटा राइस प्लांट रे भी तो होता है सब हां माने डाइकोट रे भी हुए मोनोकोट रे भी हुए फाइटोभोलाटाइलाइजेशन रे जो अल्फा अल्फा प्लांट मोस्टली रिलेटेड आउ जते तुमरो जो मानकर एसेंशियल ऑयल सिंथेसिस करिबार कैपेसिटी अछि एसेंशियल ऑयल माने एसेंशियल ऑयल सब बेले भाबनी जे माने तुमको गोटे भलो स्मेल दउथबो फॉर एग्जांपल लिंब गछर भी अछि एसेंशियल ऑयल अछि किंतु से बहुत माने तार स्मेल केमती एते एते पैलेटेबल नुह हमको एते एडमिसिबल नुह हम किंतु हेले भी तार एक्टिविटी बहुत अछि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी एंटी कैंसरस एक्टिविटी एंटी फंगल एक्टिविटी तार सब एंटी वायरल एक्टिविटी सब प्रकार एक्टिविटी अछि तेणु से एयर को किछि किछि सेही भोलाटाइलाइजेशन थ्रू रे किछि किछि छाड़ी बसे हैला तेणु से जेतेबेले छाड़िबो एई जो नउची फाइटो भोलाटाइलाइजेशन रे से कोन करिवो ना एसेंशियल ऑयल तैयार करिया पे ई सेकेंडरी मेटाबोलाइट रो भी ये दरकार टर्पिन्स दरकार टर्पिन्स तैयारी हुए एसिटिल कोएंजाइम एर तैयारी हुए नहले पॉलीग्लिसरॉल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल रु तैयारी हुए तो अल्कोहल के तैयारी करिवो अल्कोहल तैयारी करिया पे गोटे दरकार तमरो माइक्रो फर्मेंटेशन को जाए जानिथिबो तो माइक्रो कोन करे ना प्लांट रो कैपेसिटी अछि एसेंशियल ऑयल तैयार करिया किंतु एसेंशियल ऑयल सब समय रे बाहर को एग्जिट कर परने ता पई गोटे भोलाटाइलाइजेशन होउतबा गोटे जिंस दरकार तेनु एठी भी माइक्रोब आ प्लांट रो कॉम्बिनेशन रे हुए जदि प्लांट को कार्बोहाइड्रेट तम अधिका देलो ताहले प्लांट बहुत इजीली तम पई अल्कोहल तैयार कर पारि हला सेही अल्कोहल थ्रू रे तमे टॉक्सिक मटेरियल को एलिमिनेट कर पारिबो कहना आमे एबे जो स्प्रे ये पई करजे हैंड स्प्रे सैनिटाइजर यूज करजे सेतरे सबुथरे लेखा आइदिबो 50% अल्कोहल 70% अल्कोहल 30% अल्कोहल ता माने काहा गोटे डिग्रेड करिया पई तुमको ये करा हिची लेखा हिची गोटे पैथोजेनिक कंटामिनेंट्स को डिग्रेड करिया पई हिची तेणु अल्कोहल आउ एवापोरेट भी हो जाए इजीली ड्राई कर दिए तेणु से जो मटेरियल से अब्जॉर्ब कला सेही मटेरियल को एवापोरेट करिया पई ताको अल्कोहल तैयार करिया दरकार एसेंशियल ऑयल तैयार करिया दरकार किंतु प्लांट अल्कोहल तैयार कर पारिबनी प्लांट फर्मेंटेशन को जाएनी फर्मेंटेशन दैट इज द ओनली कैपेसिटी ऑफ द माइक्रोब्स तेणु माइक्रोब कौन करिवो ना जेहेतु आउ माइक्रोब को सेतिकी सुगार मिलुथिबा दरकार सुगार और सुगार डेरिवेटिव्स सेतिमे हमें आजिकली ए जो एग्रो वेस्ट कुटा नडा आखु चोपा नडिया कता एगुडा नहीं कि अल्कोहल तैयार करिया चेष्टा करछे काहे ना डेवलप मैम कंट्री माने हां सेटा को माइक्रोब हेते से सैक्रोनाइसिस सबु माइक्रोब करचोंदी माने फर्मेंटेशन को आमे बे माइक्रो माने बैसिलस इकोलाई ए दिटा तो आमे आगे रखिचे आउ तापरे माने को स्ट्रेन एमती न जे बैसिलस रो सब स्ट्रेन आउ एस्परजिलस हैला एस्परजिलस नाइजर बैसिलस सबटिलिस तापरे बैसिलस
ଫରେନ୍ ଜିନିଷ ସେଟା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ରହିଥା କଣ ତା ନା ବାସିଲସ୍ ଆମାଇଲୋଲିଟିକସ୍, ବାସିଲସ୍ ପୁଲୁଲିଟିକସ୍, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡେ ଅର୍ଗାନିଜମ ଅଛନ୍ତି। ବାସିଲସ୍ ର ସ୍ପିସିସ୍ ଆଉ ୟାର ସ୍ପିସିସ୍ ଆସ୍ପଜିଲସ୍ ନାଇଜର ର କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବି ଅଛି ଯେ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆଲକୋହଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସବୁ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି। କାହିଁକି କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ନା ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋବକୁ ସୁଗାର ଦରକାର, ସେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ତାକୁ କେହି ଆମେ ସୁଗାର ଦଉନା, ସେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ କୁ ଡିଗ୍ରେଡ କରିକି ସୁଗାର ବାହାର କରେ। କେମିତି ବାହାର କରେ? ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିବ ଆସିଟିଲ କୋଏନଜାଇମରୁ ପୁଣି ସେ ଗ୍ଲୁକୋନିଓଜେନେସିସ୍ ମାନେ ଆସିଟିଲ କୋଏନଜାଇମରୁ ପାଇରୁଭେଟ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେସ ଥ୍ରୁ ଦେଇକିରି ପାଇରୁଭେଟ ହବ, ପାଇରୁଭେଟ ରୁ ପୁଣି ସେ ଯିବ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଲଟା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଓଲଟା ଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ତା ପାଖେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଏତେ ତାକୁ ମିଳେନି। ଯାହା ବି ମିଳେ ସେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରୁ କିଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ ତିଆରି କରିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ତୁଳନାରେ ତାକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ବହୁତ ମିଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଇଦର ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ରୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ତିଆରି କରିକି ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ କୁ ଯିବ, କି ଟିସିଏ ସାଇକେଲ କୁ ଯିବ, କି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୁ ଯିବ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡ ହୁଏ, ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡ ରୁ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ କୁ ଯିବା ତା ପାଇଁ ସହଜ ଦାନ୍ ଦାଟ୍ ଅଫ୍ ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡ ରୁ ଟିସିଏ ସାଇକେଲ କୁ ଯିବା। କାହିଁକିନା ଟିସିଏ ସାଇକେଲ କୁ ଗଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚେନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚେନ୍ ରେ ତମର ଅକ୍ସିଜେନ ରହୁଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଟର୍ମିନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆକ୍ସେପ୍ଟର ନହେଲେ ତମର ସବୁ ଡିଗ୍ରେଡ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ କରେ ନା ଆଲକୋହଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ମାନେ ଇଜିଲି, ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଇଜିଏଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଲକୋହଲ ତିଆରି କଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ ତିଆରି କଲା। ସେମାନେ ଯାହା ବି ଆବଜର୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇ ମାଟେରିଆଲକୁ ସେମାନେ ଭୋଲାଟାଇଲ କରିକିରି ଛାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବାହାରକୁ, ହେଲା। ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫାଇଟୋ ଭୋଲାଟାଇଲାଇଜେସନ। ଦେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛେ, ଯେତିକି ବି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଗଲେ, ତା ବାଦ ବି ଆମର ପୁଣି ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ରହୁଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ମାନେ ହେଲା ଯେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଜିନିଷ ଯିବ। ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ଟୁ ସୁଟ୍ସ, ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ଟୁ ରୁଟ୍ସ। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ଟୁ ସୁଟ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ଟୁ ରୁଟ୍ସ, ଏଥିରେ ବି କଣ ହୁଏ ନା ତମେ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ, ତା ନାଁ ହେଲା ସିଡେରୋଫୋର। ସିଡେରୋଫୋର କେବେ ଏଇଟା ନାଁ ଶୁଣିଛ ଏଇ ଟର୍ମଟା ସିଡେରୋଫୋର? No. ନାଇଁ ଶୁଣ, ଆଚ୍ଛା। ସିଡେରୋଫୋର୍ସ ହେଲା ଯେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଉ ସଏଲ, ସେଟା କଣ ମାନେ କୋଉ ମେଟାଲ ରିଚ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆଇରନ୍ ଜାଣିଛ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଏଲ Iron. କୁହ। ହଁ ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଇରନ୍ ରିଚ୍ ସଏଲ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଆଇରନ୍ ଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ମେଟାଲ, ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଆମ ବଡିରେ ତ ଆବଜର୍ଭ ହୁଏନି। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆଇରନ୍ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆବଜର୍ପସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିକସନ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଗୁଡା ଦିଆଯାଏ ଯୋଉ ଲେଡିଜ ମାନେ କନସିଭ୍ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଆଇରନ୍ ଦରକାର ବ୍ଲଡ ଫର୍ମେସନ ହବା ପାଇଁ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଫର୍ମେସନ ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ, ହ୍ୟୁମାନ ହଉ, ଆନିମଲ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ମେଟାବଲିଜିମ ଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସଏଲ ଟା ଆଇରନ୍ ରିଚ୍, ତେଣୁ ଆଇରନ୍ କେମିତି ହେଲେ ବି ମେଟାବଲାଇଜ ହଉଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ମେଟାବୋଲାଇଟ ତିଆରି କରେ, ତା ନାଁ ହେଲା ସିଡେରୋଫୋର। ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ, ତମେ ଇଡିଟିଏ ଜାଣିଛ, ଇଥିଲିନ ଡାଇଆମିନ ଟେଟ୍ରାଆସିଟିକ ଏସିଡ। ଇଡିଟିଏ ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚିଲେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଚିଲେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ନା ଇଡିଟିଏ ଟା? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଚିଲେଟିକ୍ ହଁ, ଚିଲେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଚିଲେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ କହିଲ ଟିକେ ମତେ, କଣ ବୁଝିଛ? ଚିଲେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଯେ ଧର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଇଡିଟିଏ ରେ ଥାଏ, ସୋଡିୟମ ଇଡିଟିଏ, ଆଇରନ୍ ଇଡିଟିଏ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଇଡିଟିଏ, ବେଳେ ବେଳେ ସୋଡିୟମ ଆଇରନ୍ ଇଡିଟିଏ ଥିବ, ମାନେ ଦିଟା ଯାକ ମେଟାଲ ଥାଇଥିବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଣ କରେ ନା ଯେମିତି ଆଇରନ୍ ଟା ନବାକୁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର ତାକୁ ଆଇରନ୍। ଆଉ ଯୋଉ ଫର୍ମରେ ସିଏ ନବ, ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଫର୍ମରେ ନବ ନା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ଫର୍ମରେ ନବ। ଆଇରନ୍ ର ଯେମିତି କ୍ରୋମିୟମ ର ଦିଟା ଫର୍ମ ଥାଏ, 3 ଆଉ 6,
सेमती आयरन रो भी दीटा फॉर्म से सब बेले एपट सेपट होता है हैला ऑक्सीडाइज होता है रिड्यूस होता है तेणु को फॉर्म रे प्लांट ताकू नब आ आयरन प्लांट को एथि पई दरकार तमरो जेतिकी साइटोक्रोम्स अछि सब जाका आयरन रे ही तयार हिची आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ता भीतर अछि जदि तमरो एगुडा न हबो ताहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ना तमरो फोटोसिंथेसिस रे हे परिबो ना तमरो रेस्पिरेशन रे हे परिबो जदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम न करिवो ताहले एनर्जी कोठु आसीबो एटीपी भी तयारी हे परिबो नाही हैला तो सेथि पई प्लांट को आयरन पहुंचीबा दरकार कहना साइटोक्रोम तयारी हे परिबो नाही आ ये जो साइटोक्रोम रो नंबर देखुजो साइटोक्रोम 450 साइटोक्रोम 550 माने ये हला एतिके टाइप रो साइटोक्रोम अछि प्लांट रे हैला तेनु सेथि पई साइट प्लांट रो आयरन मेटाबॉलिज्म तुम कहबो माने प्लांट रो तो ब्लड सिस्टम नाही आम भले तार अलगा सर्कुलेटरी सिस्टम अछि किंतु ता सर्कुलेशन रे अलगा जिंस सर्कुलेट होछि आम भले ब्लड की लिम्फ सर्कुलेट होन किंतु ता से सर्कुलेटरी सिस्टम रे तार भी डिफेंसिव मेटाबोलाइट होचंदी न्यूट्रिशन भी फ्लो करूची किंतु तार आ हमर अलगा तार डिफेंसिव मेटाबोलाइट आ हमर डिफेंसिव मेटाबोलाइट अलगा किंतु ताकू तो दरकार किंतु ताकू भी आयरन दरकार हमकु जेमती ब्लड तयार करिवा पे आयरन दरकार ताकू सेमती साइटोक्रोम तयार करिवा पे आयरन दरकार तेणु आयरन ता पाखरे पहुंचिया पे के जने माध्यम दरकार कहना आयरन मेटाबॉलिज्म हेई पारे आयरन पहुंची पारे जेहेतु हेवी मेटाल रे आसी भी सेटा आयरन पहुंची पारे तेणु ए जो इडीटीए ये हला चिलेटिंग एजेंट ये नेई की पहुंचाए ताकू प्लांट पाखरे पहुंचे की पुणी से रिलीज हे जिवो हला इथिलीन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड केते जिंस लागी छि देखो सेतरे गोटे दीटा तीनटा एसिटिक एसिड चारिटा आ इथिलीन गोटे दीटा अमीन इथिलीन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड एतिकी जिंस माने आयरन हला गोटे मेटाल ताकू प्लांट रे पहुंचे पई तमरो इडीटी दरकार हला सेमटी सिडेरोफोर हला गोटे मेटाबोलाइट जे आयरन को प्लांट तयारी करे ताकू काना इडीटी तो मिली बनी प्लांट तेनु प्लांट कोन करे ना सिडेरोफोर तयारी करके ता थ्रू रे आयरन को ड्रॉ करे से आयरन जते बेले ड्रॉ करे सेते बेले ट्रांसलोकेशन हबा दरकार ट्रांसलोकेशन माने काहा को दरकार आयरन आयरन किए काहा को दरकार ताकू लीफ को दरकार स्टेम को दरकार फ्लावर को दरकार डेवलपिंग बॉड को दरकार कि डिफेंसिव मेटाबोलाइट तयारी हबा पे दरकार कि फोटोसिंथेसिस हबा पे दरकार तो सबुदि पय साइटोक्रोम दरकार तेणु सेथि पय प्लांट को आयरन पहुंचीबा दरकार आयरन पहुंचिया पय सिडेरोफोर तयारी हबा दरकार सिडेरोफोर आयरन प्लांट को पहुंचेले ये हबो ट्रांसलोकेशन हबो ट्रांसलोकेशन थ्रू द स्टेम्स हबो ट्रांसलोकेशन माने सेही जागा रे ट्रांसपोर्टेशन माने चलला ट्रांसलोकेशन माने लीफ रे छाडला ब्रांच रे छाडला एक्सिस रे छाडिला नोड रे छाडिला सेटाला ट्रांसलोकेशन माने को जागा को छाडिला ट्रांसलोकेट द प्लेस माने सेही जागा को से जागी पहुंचिला पर से जहा तयारी करबा कथा कला हैला एई जो ट्रांसलोकेशन माने एंती है कि गोटे अछि अराबिडोसिस जानिथिबो अराबिडोसिस थालियाना जानछन ना नहीं सुनथिबो हेलो No, ma'am. Yes, ma'am. अराबिडोसिस थालियाना जानिछ अच्छा अराबिडोसिस थालियाना हैला गोटे प्लांट जो थरे कि माने मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जीन रेगुलेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत जिंस एक्सपेरिमेंटल लेछि दैट इज अ मॉडल प्लांट अराबिडोसिस थालियाना तेणु आमे एई सब नेई की माने ए जो प्लांट माने अराबिडोसिस रा आमे गोटे प्लांट नै जे ताना हला अराबिडोसिस हालेरी सेथरा आमे देखि जे कैडमियम केमती ट्रांसलोकेट होउची आ गोटे प्लांट अछि थालेसी रोटुंडिफोलियम सेथरे लेड ट्रांसलोकेट होउची तापरे एस्ट्रागलस गोटे प्लांट अछि सेथरे होउची सिलिकॉन ट्रांसपोर्ट होउची टेरिस गोटे फॉर्न टेरिस बीटा डब्ल्यू गोटे फॉर्न एई हमर कॉमन आम गार्डन रे भी थिला एबे आउ थिबो कि नै म कहि परिबिनी गार्डन रे थिला सेथरे आर्सेनिक ट्रांसपोर्ट होउची
ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ବ୍ରାସିକା ଜଂସିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏଇ ସୋରିଷର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ସେଇଟାରେ କ୍ରୋମିୟମ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଛି। ମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି ଦେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଆଜୋଲା କାଲି ଯୋଉ କହୁଥିଲି ୱାଟର ଫଲ୍, ସେଥିରେ ଲେଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଫାଇଟୋ ଫାଇଟୋ ରିମେଡିଏସନ। ଫାଇଟୋ ରିମେଡିଏସନ ରେ ଆମେ ଦିଟା ଯାକ ୟୁଜ କରୁଛେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ। ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଖାଲି ବାୟୋ ରିମେଡିଏସନ ରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟୋ ରିମେଡିଏସନ ରେ ବି ବେଳେ ବେଳେ କିଛି କିଛି ମାଇକ୍ରୋ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛି ଇନସିଟୁ ଏକ୍ସିଟୁ ରିମେଡିଏସନ ତମର ଲେଖା ହେଇଛି। ଇନସିଟୁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଇନସିଟୁ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସପୋଜ ଯେମିତି ଇନସିଟୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି ତମକୁ ରିମେଡିଏଟ କରିବାକୁ, ନାଲକୋପଣ୍ଡ। ନାଲକୋପଣ୍ଡର ସେମାନେ ଫ୍ଲାୟାସ ନେଇକି କୋଉଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି କାମରେ, କି ରୋଡ ସାଇଡରେ ପକେଇ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏକ୍ସିଟୁ। କିନ୍ତୁ ଇନସିଟୁରେ ସେମାନେ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏବେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଏବେ ହଉଥିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବି ନାଲକୋପଣ୍ଡ ଚାରିକଡେ ବହୁତ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ଯେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତା ଦେହରେ ମାଇକ୍ରୋବ କେତେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲଗା ହେଇଥିଲା ସନଫ୍ଲାୱାର। ସନଫ୍ଲାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ନାଲକୋରୁ, ସେଇ ଫ୍ଲାଇଆସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଚାରିକଡେ କିଛି ଏକର୍ସ ଜାଗାରେ ଲଗା ହେଇଥିଲା ସନଫ୍ଲାୱାର। ସନଫ୍ଲାୱାର କିଏ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଦେବଦାରୁ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡା ଛୋଟ ଆଉ ବଡ ଗଛ ମିଶିକି ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଯେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡା କଣ ଆବଜର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଇଆସ ରୁ ଯେତିକି ଇଏ ଅଛି, ମାନେ ହେଭି ମେଟାଲ ଅଛି କି ଟକ୍ସିକାଣ୍ଟସ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଏକ ଇନ ସିଟୁ କନଜରଭେସନ और इन सिटू एक्सट्राक्शन और इन सिटू फाइटो रिमेडिएशन। जे तमे गछ लगेल, तापरे तमे देखिबो जे केते परसेंट से नउची, फाइटो डिग्रेडेशन होउची कि फाइटो एक्सट्राक्शन होउची कि फाइटो स्टेबलाइजेशन होउची कि राइजो फिल्ट्रेशन होउची, व्हाट एवर इट मे बी, एई प्रोसेस तमे देखिबो। सेमती एक सिटू रे फ्लाइयास आम गार्डन भी जेतेबेले पिला काम करूथिले प्रोजेक्ट रे, जणे सनफ्लावर रे काम करूथला, सीए आनिकी लगेइथिला फ्लाइयास। फ्लाइयास आनिकी गार्डन रे पकेइकी बेड करिकी छोट छोट बेड, दैट इज एक्सिटू रिमेडिएशन। से फ्लाइयास नहीं कि आसी तीनटा जगह रु फ्लाइयास से आनिथिला, भूषण रो फ्लाइयास आउ नालको रो फ्लाइयास आउ गोटे को प्लांट रो फ्लाइयास आनिथिला। तीनटा प्लांट रे आनिकी गार्डन भितर पकेइकी से गछ लगिकी देखिथिला। आउ सेथरे से देखुथिला जे प्लांट रो सेकेंडरी मेटाबोलाइट केते बढ़ुची। जे फ्लाइयास दबा द्वारा ई जो जेतिकी हेवी मेटाल से अब्जॉर्ब करूची, जेतिकी टॉक्सिकांट से अब्जॉर्ब करूची, सेटारे केते व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। काइना सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैला डिफेंसिव कंपाउंड, प्लांट ता निजको निजे केमिति हेल्प करिवो, सेटा थिला एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस थिला। तेणु या बिसाइड्स दिस एटा हला इन सिटू, एटा हला एक्सिटू। एक्सिटू माने से डिपार्टमेंट रु आनी सेठू नालको रु आनिला, डिपार्टमेंट रे कला, दैट इज एक्सिटू माने बाहर करके आनिला, तमे आ गोटे एक्स बाहर करके सेठू नै कि आ गोटे को जगह रे कला। इन सिटू माने सी जो जगह रे अछि, से भूषण स्टील प्लांट हो कि नालको हो, कोठी हेले तमे ये कलो। आउ गोटे प्रोसेस अछि बायो लीचिंग, एइथरे आसे। बायो लीचिंग हला जे तमे कोन करिवो माने केमिति हुए, किंतु तमको सेई जगह सेटा केवल एक्सिटू सॉरी इन सिटू हे परिवो। ए हला जो बायो लीचिंग रे, बायो लीचिंग टाकू बेले बेले आमे कहे बायो माइनिंग, बेले बेले आमे कहे बायो जर्सन। बायो लीचिंग रे कोन हुए ना, किछि प्लांट आउ माइक्रो मिसिकी किछि तयारी करंती मेटाबोलाइट। जेमति कहली जे तमरो जो फर्स्ट पार्ट बायो लीचिंग मे बी कंपेयर्ड विथ योर फाइटो डिग्रेडेशन हला। एठी किंतु कोन होउची माने फाइटो डिग्रेडेशन रे एक्सिटू भी हेई परिबो, इनसिटू भी हेई परिबो, किंतु बायो लीचिंग माने तमे सेई जागा रे ही देखिबो, केवल इनसिटू हेई परिबो। माने को एंजाइम तयारी होउची, को माइक्रोब जेंति क्रोमियम रिडक्टेज, गोटे बैक्टीरिया क्रोमियम रिडक्टेज तयारी करूची। सेई बैक्टीरिया
को प्लांट रो हेल्प नहीं तैयार करूची एटा माने रिसेंट फाइंड आउट जे को प्लांट रो हेल्प नहीं तैयार करूची ना निजे तैयार करूची हला से बैक्टीरिया क्रोमियम रिडक्टेज तैयार करके क्रोमियम को डिग्रेड करूची काहे ना जेमती भुवनेश्वर टा हला आयरन रिच सॉइल सेमती ओडिशा टा हला क्रोमियम रिच सॉइल हमर जेतु क्रोमियम माइनिंग्स अछि तेनु क्रोमियम रिच सॉइल तेनु बहुत लोक हमर क्रोमियम ऊपर काम करछन जे क्रोमियम रिच सॉइल रे कोन कोन माइक्रोब देखा जाउछ आ कोन कोन प्लांट देखा जाउछ एई प्लांट एई माइक्रोब मानकर किछि इंटरेक्शन अछि कि बायो लीचिंग रे किछि इंटरेक्शन अछि कि फाइटो डिग्रेडेशन रे किछि इंटरेक्शन अछि कि बायो जॉर्प्शन रे और बायो माइनिंग रे एई जिंस गुडा सेइथरा आसे बायो लीचिंग बायो माइनिंग एंड बायो जॉर्प्शन ये हला गोटिए टर्म माने गोटिए जिंस अलगा अलगा टर्म रे कुहाइछि हला सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइटो रिमेडिएशन प्रोसेस एनी डाउट्स एनी क्वेश्चंस कार किछि पचारिया कुछि मैम बायोलॉजिंग ता आउथरे कहि परिबे कि बायोलॉजिंग हाँ श्योर बायो लीचिंग लीचिंग माने हला बाहर को जतले बाहर जाए धर मु तमे देखिथिबो टिश्यू कल्चर देखिछ टिश्यू कल्चर केबे प्लांट टिश्यू कल्चर देखिछ फोटो रे देखिथिबो फ्लास्क भीतर एमती गछ ग्रो करा होउची देखिन अच्छा आमर जो फर्मेंटर रे आमे कोन ये करूचे ए लीचिंग प्रोसेस यूज करते लीचिंग माने सेल जते बेले बहुत जिंस तयारी करे से फाटी जाए और बाहर को आसे फर्मेंटेशन रे आमे जो माइक्रोब नउचे आमे जो एक्सट्रैक्ट करूचे एंजाइम हला कि प्रोटीन हला कि एनी मेटाबोलाइट हला जे सेटा होची लीचिंग प्रोसेस माने सेल रे एक्युमुलेट होची सेल ब्रस्ट कर जाउची तापरे आमे बाहर कर दोची सेंदी बायो लीचिंग टा हला जे को लिविंग ऑर्गेनिज्म किछि गोटे जिंस तयारी करके छाड़ी दउची सॉइल को छाड़ी देला परे से रूट सेल हो कि माइक्रोबियल सेल हो छाड़ी देला परे से जो मेटल कि टॉक्सिक जिंस अछि से डिग्रेड हो जाउची जेंती एग्जांपल कहली गोटे बैक्टीरिया ताको पर्यंत ये करा हेनी ताकू हाउची जे सेटा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया माने ऑब्वियसली माइनिंग रिच एरिया रे टेम्परेचर हाई थिबो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से क्रोमियम रिडक्टेज तयारी करूची क्रोमियम रिडक्टेज कोन करूची ना क्रोमियम को ब्रेकअप करूची तो क्रोमियम को ब्रेकअप कले टॉक्सिसिटी कमिला सॉइल रो तो सेई अराउंड जति की पार्ट रे क्रोमियम अछि किंतु तार 10 किलोमीटर रेडियस रे टॉक्सिसिटी कमुची तो एई जो क्रोमियम रिडक्टेज ता तयारी होची सेटा प्लांट किछि प्लांट भी अछि सेठी रेयर प्लांट किछि अछि कि वीड प्लांट अछि किछि अछि जे प्लांट तयारी करूची ना माइक्रोब तयारी करूची ना प्लांट माइक्रोब दी जण जाक मिसिकी तयारी करछन कना ए क्रोमियम रिडक्टेज रा एटा गोटे छोटिया प्रोटीन बहुत बड़ प्रोटीन गोटे तेनु एते बड़ प्रोटीन टा माइक्रोब रो एका तयारी करबा को कैपेसिटी रहिबन तेनु इट मस्ट बी फैसिलिटेटेड बाय द प्लांट तेनु बायोलिचिंग प्रोसेस रे किए रहिछि एटा हला बायोलिचिंग टा हला इन सिटू रिमेडिएशन एक्स सिटू न माने आमे आउ कुआडे नै आमे नै कि लैब रे एक्सपेरिमेंट करके देखि परिबा किंतु हेले भी जदि साइट रे न होउची ताहले आमे लैब रे करके देखि के साइट रे आनकी छाडला अलगु से आ कोन हो जाइथिबो तेनु आगा हमकु साइट रे देखिया दरकार हला तेनु बायोलिचिंग और बायो माइनिंग माने कोन को लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आमे से माइनिंग एरिया रे जो मेटल पॉल्यूशन अछि ताकू केमती रिमूव करूचे बायोलिचिंग और बायो माइनिंग आर द सेम वर्ड बायोजॉर्प्शन माने को लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा किछि गोटे ऑब्जर्व हेकी आ गोटे कोन तयारी होउची जोटा कि से सॉइल को छाडुची आ से सॉइल रे रिमेडिएशन होउची तेनु ए तीनटा वर्ड हैला गोटिए प्रकार तेनु बायो माइनिंग बायो लीचिंग और बायो जॉर्प्शन बायो लीचिंग मोस्टली हमें बायो लीचिंग ही कहू बायो लीचिंग माने गछ कि माइक्रोब कोन गोटे तयारी करके सॉइल को छाडुचंदी जहा द्वारा सॉइल जहा भी टॉक्सिकेंट अछि डिग्रेड होउची है ना आ गोटे अछि ए प्रोसेस ता तमे ए वर्ड ता तमे कम मात्र करबो फाइटोचिलेशन जोटा मु तुमको कहली चिलेटिंग एजेंट फाइटोचिलेशन माने प्लांट जो सिडरोफोर तयारी करकी चिलेटिंग करूची माने आयरन ड्रॉ करूची
से जो सिडरोफोर ताको आयरन पहुंचुची प्लांट को दैट इज नोन एज फाइटोचिलेशन हला गोटे चिलेटिंग एजेंट थ्रू रे गोटे प्लांट गोटे चिलेटिंग एजेंट तैयारी करूची जो चिलेटिंग एजेंट रो काम हला चिलेटिंग एजेंट रो काम हला इन जनरल जे सी तुम गोटे जिनस पहुंचेइबो सॉइल रे अछि किंतु ताकू प्लांट नहीं पारुनी तेणु सी तुम पाखे सेटा पहुंचुची हला तेणु सी पहुंचेइबो तेणु सेथि पई सी नहीं कि सेटा सेठी पहुंचुची आउ तो एथि प्लांट को तैयारी करिया को पड़ुची गोटे आयरन रिच मटेरियल माने जे आयरन को टेकअप करके ता पाखरे पहुंचुची एग्जांपल हला फाइटोचिलेशन रो एग्जांपल हला सिडरोफोर प्लांट द्वारा तैयारी हे कि आयरन को प्लांट रे पहुंचुची सो ईडीटीए हला बाहर माने ईडीटीए देले तमे प्लांट रो को सॉल्यूशन रे ईडीटीए देले से तुमको जहाँ भी मेटाबोलाइट थिबो जहाँ दरकार होउथबो किछि तुमको नै कि पहुंचेइबो सोडियम हो कि आयरन हो कि कपर हो जहाँ ले गोटे पहुंचे हला बुझेला हाँ मैम बुझेला हो हला नेक्स्ट क्लास केबे करबा मैम स्लाइड अछि या किछि हाँ हाँ स्लाइड अछि आपण प्रिपेयर करछन कि जेमती पीपीटी स्लाइड सुनो पीपीटी तो तैयारी करके सेंती करियन मटेरियल दे दिबी तुमको हाँ मैम चलेगा मटेरियल दे दिबी हला मटेरियल पठे दिबी फोटो उठे कि तुमको मटेरियल पठे हाँ किंतु मु कहिला बेले नोट करथा काहे ना सब जिंस बही रे नहीं किछि पेपर देखिया को मते पडुची हाँ हाँ मैम हम नोट करछु नोट करथुबो हला नोट करथुबो हला सुविधा एते ये रे दबनी डिटेल रे बही रे जे जेमती सिडरोफोर कथा कहली जेमती चिलेटिंग एजेंट कथा कहली फाइटो एक्सट्रैक्शन कहली कि राइजो फिल्ट्रेशन कहली तेणु सेगुड़ा सब लिखिले माने बुझिले लिखि पारिबो ना बही रे एमती मटेरियल देथिबो सेतरे दे देथिबो एया अछि पिक्चर भी देथिबो किंतु एया देथिबो जे एया जेमती फाइटो वोलेटाइलाइजेशन कहली सेमती एते डिटेल ले दबन पेपर देखिया पड़ुछ मते ना को प्लांट रे मैम होउची हां को मैम ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆମେ ଯଦି ପରେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବୁ हाँ 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 श्योर श्योर तमे मु କେମିତି जेतिकी जेतिकी ପଚାରିବୁ केमती पचारिबो एई फोन रे पचारिबो कहबी ଆଚ୍ଛା ହଁ ହେଲା ହଁ ଯାହା ବି ଯାହାର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାହା ବି ପଢଉଛି ତମେ କୋଉଠୁ ହେଲେ ଦେଖ ନେଟ ରେ ବି ଦେଖ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତମେ ମତେ ପଚାରିବ ମାନେ କ୍ଲାସ ରେ ତମେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଆସିବି କହିଦେବି ପଳେଇବି ତମେ କ୍ଲାସ ରେ ପଚାରି ପାରିବ ଯଦି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ନହେଲା ତାହେଲେ କଣ ପଢେଇବି ତମେ କଣ ବୁଝିବ ତେଣୁ ପଚାର ଦାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର କିଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ ହବ ସୋ ଏଭ୍ରିବଡି ୱିଲ୍ ବି ବେନିଫିଟେଡ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି ପିଲାମାନେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କାହିଁକି ପଚାରନ୍ତି ହେଲା ଯାହା ବି ତମର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତମେ ପଚାରିବ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ପଢିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ପଚାରିବୁ ପଢିକି ସିଓର ଆସ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କେବେ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଟାଇମ ନବନି ପଢିବ ଏବେ ତ ହଁ କିଛି ହଁ କାମ ନାହିଁ ତମେ ପଢ ପଢିକି ପଚାର କି ଜଣେ ହେଲେ ବି ପଚାର ହେଲା ହେଲା ହଁ ମ୍ୟାମ୍ Yes, ma'am. ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କିଏ ଟିକେ ନେଇ ଯାଇଥିବ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Yes, ma'am. ତେଜସ୍ୱିନୀ Nene. ହେଲା Thank you, madam. ହଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କେବେ Thank you, ହବ ma'am. ମୁଁ କାଲି କହିବି ହଁ କାଲି ତମକୁ ଏମିତି Okay, ma'am. ପଚାରିଦେବି ଆଉ ହଁ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ଯୋଉ ଫଟୋ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ଦେବି ଫଟୋ ହଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇଦେବି ହଁ ଟିକେ ମ୍ୟାମ୍ ଟାଇମ ଦିଅ ମତେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା ହଁ କରିବି ଆଜି ପଠେଇଦବା ହେଲା ହଁ ହଁ ହୁଁ ଚଳିବ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍